ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ। ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ପୁଣି ଥରେ ଏକ ନୂଆ ଚିନ୍ତା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକରେ ଯେମିତି ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଜଗତର ଲବଣ। ପୁଣି ଥରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଥର କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ବୋଲି। ଆମକୁ କୁହାହେଲା ଜଗତର ଲବଣ ବୋଲି। ତେବେ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି ଆମର। ଯଦି ଆମେ ଲବଣ ହୋଇଛୁ, ତେବେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଲବଣ ହେଇଛୁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଲବଣ ତିଆରି ହେଲା ପରେ ସ୍ୱାଦ ହେଉନଥିଲା, ତାହାକୁ ରାସ୍ତାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତାହା ଉପରେ ଦଳିକି ଯାଉଥିଲେ। ସମାନ ସେହି ଉଦାହରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ତାହା କରିପାରୁନୁ, ତେବେ ତାହା କିପରି କଥା? କାରଣ ଖାଲି ତ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର ଆତ୍ମିକତା ବଢ଼ୁନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ବଢ଼ୁନାହୁଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ୁନାହୁଁ କି ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ, ବା କୌଣସିଠାରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ହେଲେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ, ନିଜେ ନିଜ ଜୀବନରେ ତାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ, ତାହେଲେ କି ପ୍ରକାରର ବିଷୟ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ? ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖୁ କୌଣସି ଘଟଣା ବା ସାକ୍ଷ୍ୟ, ତାହାକୁ ବେଶୀ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆସିବାକୁ ଦେଉନାହୁଁ, ବା ଆମେ ନିଜେ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ନାଇଁ, ଯେ ପାଳକ, ଯେ ପ୍ରଚାରକ, ସେମାନଙ୍କର କାମ, ସେମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିବେ। ନାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ସେୟା ହିଁ ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି ଆମେ ଲବଣ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ଆମେ କେତେ ଅଧିକ ଲବଣଯୁକ୍ତ କରିପାରୁଛୁ, ବା ଯଦି ଆମେ ଆଲୋକ, କେତେ ଅଧିକ ଆମମାନଙ୍କର ଆଲୋକ ଅଛି, ତେବେ ହିଁ ସେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମେ ପାଖରେ ଅଛୁ ନା ଦୂରରେ ଅଛୁ। କାରଣ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକରେ ଯେମିତି ଲେଖାଯାଏ, ରୋମିଓ 12:1-2ରେ, ଜଗତ ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ଜଗତର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଅଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା ନାହିଁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଯଦି ସେପରି ହୁଏ, ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଯୁବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବା ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମର ଜୀବନ ଅଛି। ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ସମସ୍ତ ଜଗତରେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ, ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ତେବେ ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ଏହି ସକାଶେ ଆମେ ଏଠାରେ ଅଛୁ? ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଷୟ ସକାଳ ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲି। ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ? ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି, ତା'ର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ତେବେ ମଣିଷମାନେ ଶୂନ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଦିନ ବା 5 ମିନିଟ୍ ହେଉ, ବା 5 ଦିନ ହେଉ, ବା 5 ସପ୍ତାହ ହେଉ, ବା 5 ମାସ, ବା 5 ବର୍ଷ, କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ଏହା ହିଁ ତା'ର ସାରାଂଶ? ପ୍ରକୃତରେ ସେପରି ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁଗଣ। କେହି ନା କେହି ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛୁ। ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ସେ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରୁ, ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବିଷୟର ଜ୍ଞାନ ଅଧିକ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛୁ। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଖୋଜି ପାଇଲେ, ଆମ ନିକଟକୁ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆସିଲା, ଆମମାନେ ଜାଣିଲୁ, ଶୁଣିଲୁ, ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ସେହି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା, ଆମମାନଙ୍କର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା, ଆମମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା, ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ଏମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଲୋକ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଲୋକ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାର କି ପ୍ରକାରର ଅଟେ। ଏବଂ ଯେମିତି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଅଛି ପାପ ସକାଶେ ବନ୍ଧୁଗଣ। ସେଇଭଳି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ପାପକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଉ, ତେବେ ଆମ ଜୀବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। କାରଣ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ନାହିଁ।
आमे कौन सी मते ए प्रकार सुजोग बा ए प्रकार विपद मुंडे पारिबा नाही। आमे पाप को आम जीवन में बारंबार आसवा को दे पारिबा नाही। दृढ़ निश्चित करने को हेबो जे जमती पाप आम जीवन में प्रवेश न करू सतर्क रहिबा को हेबो। सेथि सकाशे कौन करिबा? वाक्य पाठ करिबा, वाक्य अध्ययन करिबा, वाक्य संबंधी ज्ञान शुणिबा बुझिबा एवं निज जीवन में ताहाकु लागू करिबा एवं ता द्वारा ही आम जीवन में परिवर्तन आसिबो। ईश्वरंकर उपस्थिति रहिबो। आमे निज मुखरे निजे स्वीकार करिबा जहाँ परमेश्वर कहते, जहाँ आमे मागू से देवा पाई विश्वस्त परमेश्वर अटंती। सेथिपाई आमे से समस्त सकारात्मक कथा को स्वीकार करिबा, सकारात्मक विषय पाटरू कहिबा, सकारात्मक विश्वास मनरे रखिबा, भरोसा रखिबा एवं एक सकारात्मक जीवन शैली को आपणैबा। प्रतिदिन यह नितांत जरूरी, कारण समस्तंकर आखि आम उपर अछि, अन्य मानक उपरे आमर प्रभाव पड़ुछि। आम मानकर यह साक्ष्य जीवन संपूर्ण रूपे अन्य मानक सामने दिशुथिबा एक साक्ष्य अटे। जदि यह को आमे धार्मिकता रूपे ईश्वर देइथिबा धार्मिकता बा परमेश्वर आमको निज रक्तरे धोइछंती, ता द्वारा से आमको धार्मिक करिछंती, सेही धार्मिकता अनुसार आम जीवन बिताउछु कि आमको नितांत बिताइबाकू पड़िबो। बंधुगण मुक्लिबार किछि बाट नाही। बंधुगण देखु बंधुगण आम जेते जन प्रभु जीशु ख्रीष्ट को विश्वास कलु परित्राण पाइलु, जमती एक रेल गाड़ी रेल धारणा उपरे बा रेल पटरी उपरे रहे एवं एक निर्दिष्ट स्थान को जीवाक थाए, लक्ष्य स्थल को। सेथि मध्यरे अनेक गुड़िए स्टेशन पड़े, किंतु आमको ट्रेन रे बसिबाकू हेबो एवं लक्ष्य स्थल रे पहुँचवा जाए धैर्य धरी अपेक्षा करबाकू हेबो, जीवाकू पड़िबो। जदि बाटरे आमे ट्रेन ओल्हेई पड़ू, से प्रकार परिस्थिति रे आमे आमर कौन हेबो, आमर परिचय कौन, आमे कुआडे जीवा, आमर ठिकाना कौन हेबो, आमे हजि जीवा। आमको धैर्य धरी ट्रेन रे बसी रहिबाकू हेबो लक्ष्य स्थल रे पहुँचवा पर्यंत। हुए तो कई कई ट्रेन ओल्हेला बेले किए 10टा बैग धरिथिबे, किए 5टा बैग धरिथिबे, आपन पाखरे किछि न थाउ, खाली हाथ रे ओल्हांतु, किंतु आपन को यात्रा करबाकू पड़िबो। एही भली आम मानकर जीवन प्रत्येक जन ईश्वरंकर वाक्य को ध्यान सहित शुणा, मानिबा, पालन करिबा। केवल खबर शुणिकी रहिबा नाही, केवल लोकंक विषय शुणी शुणी खुशी हो जावा नाही, निज जीवन में लागू करिबा। ईश्वर आम व्यक्तिगत जीवन पाई अटंती। सेथिपाई हुए तो आम पाखरे से दान गुड़िक, आत्मिक दान गुड़िक, आश्चर्य कर्मर दान गुड़िक आम पाखरे थाई पारे न थाई पारे, जेते दिन आमे बंचिबा सेही सब विषय को पाइबा निमंते सेथिरे खोजिबा। जगतर अनेक विषय पिलादिन ठारू एबे पर्यंत आम मस्तिष्क भर्ती होई अछि, रेकर्ड होइकी अछि। से सब आमको सब मन पड़ुछि, ताहा आम मध्य पाप चिंता सृष्टि करुछि। से सब दिन रे से सब विषय आम केते मातिक रहिबा। वर्तमान समय ईश्वरंक विषय मातिबार, ईश्वरंकर विषय ही भाबिबा पई, ईश्वरंकर विषय ही अनुसरण करिबा पई। कारण सब बेले आम सामने वाक्य अछि। आमको प्रति रविवार ईश्वरंक दिन रूपे विश्राम बार पवित्र रूपे पालन करने ପାଇଁ ଯେମିତି आज्ञा अच्छी सेहीपरि एक खुशीर दिन पालन करने रविवार दिन प्रतिथर मंडली को जावाक हेब, उपस्थित रहिबाक हेब, ध्यान सहित शुणवाक हेब एवं वाक्य शुणी ईश्वर को धन्यवाद दे निज जीवन में लागू करने पड़ो। आम एथरू वर्ती जाई परिबा नहीं। बंधुगण आपण परित्राण पाई, आपण प्रभु जीशु ख्रीष्टंक लोक, आपण पापर मुक्ति पाई। आउ पाप आम जमती न करूँ से सतर्क हेबा। जगतर विषय बहुत चिंता कलु, जगत रू बाहरी जावा, जगत रहिबा सत पद्म फूल परी पंकरे रहिला भली रहिबा, किंतु पंक पद्म फूल रे लागे नहीं, बरम पद्म फूल आहरी परिष्कार और सुंदर देखा जाए। आमे सेमिति रहिबा एवं ईश्वरंकर वाक्य शुणिबा, ध्यान करिबा, से अनुसार जीवन बिताइबा। प्रभु जीशु कहले मु जगतर ज्योति, पुणी एबे से कहउछन्ति तुम्हें जगतर ज्योति। प्रभु जीशु नित हेले स्वर्ग को, बर्तमान आमे जगत अच्छु। आमे बर्तमान लवणर स्वाद केते अधिक स्वादयुक्त करिपरिबा बा ज्योति हिसाब रे आमे केते आलोक विच्छुरित करिपरिबा, ताहार दायित्व आम उपर अछि। बंधुगण नचेत समय एमिति बितुथिबो, आमे कहा उपरे प्रभाव पकई परिबा नाही। आम पड़िशा घरे मध्य केही प्रभावित हेबे नाही एवं कहा जीवन बदलिबो नाही। केही प्रभु जीशु को परित्राणकर्ता रूपे ग्रहण करिबे नाही, कि जीवन में पाप छाड़ी जीव नाही। तेबे की प्रकार लाभ आमर? ईश्वर किंतु आम मानक व्यवहार करने को चाहती। आसंतु ईश्वर कथा मानी
ताहां आड़ू कर्ण डेरिबा एवं निज आचरण को स्वभाव को प्रकृति में ख्रीष्टीय स्वभाव में परिणत करवा एवं से अनुसार निष्पत्ति नहीं जीवन बिताइबा। प्रभु ये वाक्य आपण आशीर्वाद करंतु। आमेन।